Ayan na, kain na. Oh. Daming pagkain. Oh. Ayan, daming pagkain na. Kain na. Yan, kain tayo guys. Ayan, daming pagkain. Ayan sila. Ayan na. Kain na. Ayan, kain na. 1,500 euros. Ayan, praise God. Pagkain. Happy birthday, Pastor Nitoy. Yan, batiin mo sa Pastor Nitoy, dali. Ano, happy birthday to me. Yan na, yan. I hope you will like Filipino food. Yan si Pastor Nitoy. Chili. Croissant. I know. Tapos Kuya Mahal, kumukuha ko. More na. More ka na. 1 year na. Ay, 2 years na. Data. Kapag ganito niya. Dapat ganito pala. Happy birthday, Pastor Nitoy. Dugo ka na naman. Yan, saya. Yan, kain na kuya. Ayan. Busy sila, oh. Ito naman. Opo, ate. Dito, ate. Oh. Ice candy. 5 real lang. 5 real. Ito. Ano? Kay Kuya Louie yan. Hindi. Ayan o, ice candy, 5 real, 5 real. Ang dami tao. Yan, kain ko eh. Yan o. Thank you. Yan, happy birthday pas. Ano, kuya ko? Hey! Praise God, oh, kain na. Salamat po sa $1,000 million. Praise God. Ayun.